अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, असद खानदान का धड़न तख्ता, इसराइली फौजी सीरिया के बॉर्डर पर, अमरीकी स्पेन से नाराज, हमास ईरान मुलाकात क्या तय पा गया, उस पर भी बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वक्त खबर है शाम में तकरीबन असद खानदान के 54 साल का इक़्तिदार का खात्मा होने के बाद अब हिज़्ब इख्तिलाफ के फोर्सेस दमिश्क में काबिज हो चुके हैं। दूसरी तरफ शाम सरहद पर इसराइल ने बड़ी तादाद में दखल अंदाजी और नकल मकानी शुरू कर दी है। काबिज फौज ने मुबैना तौर पर शाम की सरहद के करीब चंद कस्बों के लिए सख्त पाबंदियां ऐद करने का ऐलान भी कर दिया है। ये इक़दाम इस्लाम पसंद बागियों के हाथों बशर अल असद हुकूमत के सकूत के बाद किया जा रहा है। आर्मी रेडियो के मुताबिक इन पाबंदियों के तहत सरहद के करीब 4 रोज स्कूल बंद रहेंगे। सरहद से मुतासिल जमीनों को बंद फौजी इलाका करार दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि आम शहरी बशमूल किसान जो अपने खेतों का देखभाल करना चाहते थे उन इलाकों तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, जिसके बाद तशवीश पाई जाती है कि इसराइल गजा लेबनान के बाद अब सीरिया में दरअंदाजी कर सकता है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जंग क्यों की गई, किस तरीके से की गई, क्या इसकी कोशिश थी। अब ग्रेटर इसराइल जो है उसका ख्वाब पूरा करने का वक्त आ गया और फिर आप वही कहेंगे कि उसका साथ भी मुसलमानों ने दिया और मुसलमान ही इसमें अलाकार बने, क्योंकि अब मामला ये है कि इसराइल कई देहातों में अपनी बाड़ लगा रहा है। छुट्टियां दी गई हैं, वहां पर उनके फौजी खुलेआम फिर रहे हैं, क्योंकि इन बागियों के आने के बाद उनको खुली छुट्टी दी गई है। फिर आप इन बागियों की इंटरव्यू देखेंगे तो वो भी ये बात करते हैं कि हमारे इसराइल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम हिजबुल्लाह के साथ देखेंगे, हम ईरान के साथ देखेंगे, हम दीगर ममालिक के साथ देखेंगे। तो फिर मुझे इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जिनको हिस्ट्री का नहीं पता, जो ना चाहते हुए इन हालात में जो चीज़ें चेंजेस आई हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं, जिससे आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वक्त इस जो फ़लस्तीन काज है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। सो ये खबर वहाँ से आई है। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बशर अल असद जो है वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उनकी फोर्सेस में कुछ फोर्सेस जो है इराक की तरफ भाग गई हैं और ये सूरत हाल है और नई हुकूमत अब कुछ दिनों में तश्कील दी जाएगी। आवाम जो है इस वक्त आप वीडियोस अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आवाम जो है वहाँ जश्न मना रही है। वहाँ पर जो है बड़े भरपूर तरीके से लोग जो है फायरिंग कर रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो है 54 साल बशर अल असद के इस इक़्तिदार के बाद कितने खुश हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है अब वो आहिस्ता आहिस्ता से कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। सो बहरहाल एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी जानब मैं आपको यहाँ एक पाकिस्तानी बच्ची के लिए भी मैं अपील करना चाहता हूँ आप सबसे, जितने भी मुखैर हजरात हैं। इसके बाद वीलॉग भी मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस पे बात ज़रूर हो जाए। एक मासूम बच्ची नन्ही आयशा अपनी सांसों से लड़ रही है, आखिरी सांसें आप कह सकते हैं, जीना चाहती है, लेकिन डॉक्टर्स ने जो है वो बून मैरो ट्रांसप्लांट जो है उसको बता दिया है, जिसके लिए 25 लाख रुपए चाहिए, जिसमें 10 लाख रुपए का इंतज़ाम हो गया है। और वालिदैन में सिकत नहीं है। बड़े मान से मैं अपने पाकिस्तानियों से ये अपील कर रहा हूँ कि देखें बड़े मुश्किल हालात हैं, जितना भी आपसे हो सके, जितना भी मुखैर हजरात जो ओवरसीज़ मुझे देख सकते हैं, आप बेशक हमारा अपना नंबर भी है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और किसी की जान बचाना यकीनन अगर आपके पास हैं, थोड़े बहुत भी हैं, जितना भी आप कर सकते हैं, तो यकीनन इस बच्ची के लिए आप सब अपनी अपनी मदद, अपनी जेब पॉकेट को देख के इनकी मदद कीजिएगा। गजा की बात की जाए तो वहाँ अहम इसराइली फौजी अफसरों की हलाकत की इतलात आई हैं। इसराइली फोर्सेस का अफसर जनूबी गजा की पट्टी में लड़ाई के दौरान हलाक हुआ है। 24 साल कैप्टन इब्राहिम बिन पंजास जो है उनके हवाले से ये खबर आई है। वो 401वें आर्मर्ड ब्रिगेड के 46वें बटालियन में प्लाटून कमांडर था। बिन पनहास का टैंक रफा में कार्रवाइयों के दौरान हमास के एटमी टैंक फायरिंग की जद में आया, जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो गई है। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
جو کیپٹن ہے ارحام بن فراج، یہ نام تھوڑا سا مشکل ہے، بن چاس یا جو بھی نام ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ حماس کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے۔ اسلامی مزاحمت تحریک حماس نے اعلان کیا کہ اس کی قیادت کا ایک وفد جس کی سربراہی شورا کونسل کے چیئرمین اور قیادت کونسل کے سربراہ محمد درویش کر رہے تھے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے قطری دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات کا مقصد غزہ میں جنگ، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت اور ان کے اثرات پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ حماس کی قیادت کونسل کے سربراہ نے بعد ازاں کہا کہ غزہ میں اسرائیلی قبضے کے اقدامات فلسطینی عوام بغیر روک ٹوک نسل کشی کی جنگ کے مترادف ہیں، جن میں مسلسل بھوک، خوراک، پانی کی فراہمی کی بندش، عمارتوں، گھروں اور شہری انفراسٹرکچر کی تباہی شامل ہے، خاص طور پر شمالی غزہ میں جسے ایک ویران شہر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دونوں فریقین نے مقبوضہ القدس اور مغربی کنارے کی صورتحال نیز اسرائیلی جیلوں میں موجود فلسطینی قیدیوں کی حالت پر بھی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ قاہرہ میں فتح اور حماس کے وفود کے درمیان منعقد اجلاسوں کی نتائج پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ امریکہ نے ان اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہ اسپین نے اسرائیل کی غزہ جنگ کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کا کہا، ایک انکوائری شروع کر دی۔ اس انکوائری میں یہ دیکھا جائے گا کہ نیٹو کا ایک اہم اتحادی ملک یہ جو ہے ہونے کے باوجود اسپین اپنی بندرگاہ سے اسرائیل اسلحہ پہنچانے والے جہازوں کو روک رہا ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کارگو جو ہے امریکہ اسلحہ لے کر جو ہے وہ اسرائیل جاتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کرنے والا سب سے اہم ملک ہے۔ یہ تحقیقات فیڈرل میری ٹائم کمیشن نے شروع کی ہے، یہ خود مختار فورم ہے۔ یہ نہ صرف ہتھیار لے جانے والے کارگو جہاز کو روک کے جانے کی جانکاری کرے گا، بلکہ ان حالات کا بھی جائزہ لے گا جن میں بین الاقوامی تجارت کے لیے پیدا جو ہے یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ نیز امریکہ جہاز رانی متاثر ہوگی، اور بتایا گیا کہ فیڈرل کمیشن میں اسپین کی طرف سے اپنی بندرگاہوں سے کم از کم 3 کارگو جہازوں کو روک کے جانے کے تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسرے نے خیبر پختونخوا کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، پاڑا چینار کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے بڑی خبر آئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے خصوصی ہدایت پر وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر M117 کے ذریعے آج ادویات اور دیگر اشیاء کو پہلی کھیپ ضلع کرم جو ہے وہ پہنچا دی ہے۔ واپسی پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے مریضوں کو پشاور شفٹ کیا جائے گا جب تک زمینی رابطہ مکمل طور پر بحال نہ ہونے میں علاقے میں جو ہے بذریعہ ہیلی کاپٹر یہ ادویات اور فراہمی کا عمل جاری رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے، لیکن دوسرے نے جو اہم خبر ہے وہ کشمیر کے حوالے سے، اور کشمیر میں جو آرڈیننس تھا، صدارتی آرڈیننس تھا، اس کو واپس لے لی گیا ہے۔ عوام نے اپنی جیت کا اظہار کر دیا اور عوام کے سامنے حکومت بے بس ہو گئی ہے۔ کشمیر میں ٹھٹرتی سردی میں ہم نے دیکھا وہاں عوام جو ہے نکل آئی تھی اور ان کے جو مطالبات تھے وہ کالے قوانین کے خلاف تھے، اور کالے قوانین جو ہے آخر کار واپس لے لی گئے اور کشمیری عوام کی دوبارہ جیت ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔